Hi guys, welcome back to my channel. सब मानने के अच्छी तो संडे है itu was सब मानने के Israel का सलाम पहुंचा दिया so हमने अनु सब फाल तक वो गुना hope करे से तीन बिचरे मुझे वीडियो बनाए से मुझे subscriber भी नामी जाए से watch time भी नामी जाए से सब जाए से तो hope करे तक आना निश्ना अच्छी मुझे culture लोटे लोग पायना से हमने हम कैसे मुलोटे ना मुझे शिप अपना कोई तक ताकि लोग पावले पारो ना moi nicho ba moi nicho ki kushing guri na ina phapna bishi guri rakche so thank you so much sir amni moi lao sir ha gane na so best Welcome. guri so amnian tiki na thakbo ta ye amnian chane na thakbo libi first sir mon bamni ek introduce video pa First of all, सबके ईश्वर मोरम सलाम जाने दियासे moi laga family laga side prabi aru moi laga channel laga side prabi moi gengbong naga ase aru moi konyak mano ase aru moi busi dogale pula lenga takise dia long ina bi change koi jesi de official name na dubra apna सबके भी तो mola side pra mohani bal ase aru ide brother alang en wangsu na and amai oh en amai wangsu tai laga channel de iniga opportunity Wow, dia karena bishi khushi bala ka apna sob opor de video channel ase aji ki video banawla ase moi na jane tai malik tai re ki kobol ase dui sap renga banai jabo do karne firstly moi ki na jana manu bi thakibo do karne mola na do gengpong naga ase kona moi bi chutu youtube channel ekta ninga aro facebook page ekta ninga rakhina ase do karne apna opor first itu channel ase so guys amnian huni lishi kono ko ase to moi amnian ge description box se moi rakhi dibo tai laga fb aru tai laga youtube তাই থ্রি না টাকা তুই তালা চ্যানেল লা লিঙ্ক বি মই ডিসক্রিপশনে রাখি দিব বা আমি আন ওর বা সাবস্ক্রাইব করে দিবি না তাই মূলত বেশি সাবস্ক্রাইবার টাঙর মানুষ একটা আছে মই না কলিবি সরম বি লাগি হলিবি উপায় না পাই যাস না জানা মানুষ একটা নইলে তুই তাতে পাব পারে এগো না মই না কোন আপনি হালা পরে তুই কই দিস না সো sir acha apni mui gi ekdam mui ba apni ge call gram de mui gi man welcome gurina apni muke ahe bole karne welcome guri da karne খুশি খুশি পাইছে তো আপনি মই কল gram de kina phamna kuise tu par koi do parbo moi first to apni asim na jane de ni bal manukan mane ni subu dikha khan itu khan lai ase bamna hoise apni koi dili to moi janibol lagisle kilo bole moi pula do amla do alang ekta hona acha acha channel hoise na alang moi alang wangsu daise sai thake aru kumba kida bado moi comments bi di raise holi apni call gura dem no jane na holi apni jodi aha dem de moi tate sok paise acha an kun nai shu na koise to first posong din aha dem de na to dem moi to sok paise du bisi de apni ajon na jane তো গাইস কোনসলা মই আচিতা লা পরে তুই পার কানে আইছে আমি হান তাইলা চ্যানেল তে টিকি রাখবো মই পছন্দের ভিডিও বানাও তাইছে তাই ও টাইম শর্ট থাকছে প্লাস মই বি টাইম থাকা নাই তো মই জিন ঠিক আছে কোন আচিতা না পানাই দেব নেক্সট টাইম বানাও দেব না আচি ইসো মরম বা ফাল টাইম আর টাইম তিন ফাল আইগনা মই জিন আর ইনা লক পুরোলে পারালা আছে তো থ্যাংক ইউ সো মাচ তাইগা উপরে বি তাইলা ফ্যামিলি উপরে বি মুগে মান ভাল বা ওয়েলকাম করা কানে খুশি খুশি পাইছে সবাই ব্লেস করবি তো আচ্ছা স্যার লাস্ট ইয়ার মুই আমনিলা চ্যানেল দেবি কই অ্যাকচুয়ালি মুই আমনিকে তো কোশ্চেন হতা নাই মুই মরম বা মুই আমনিকে তো কোশ্চেন এবার হদিও পারো আমনি পিয়ান না পাও না কোন chalo ne gulo ki hudile ni hudibina আচ্ছা ঠিক আছে দু লাস্ট টাইম আমনিলা কা কোর্টে একটা সিচুয়েশন আমনি ফেস করিস না এটা লাই মত চলেছে yes তো itu kinika hoina amni kuti chaina ta kamne kina hoina amnila situation dunya face pelas na amnila for khala lo kuido pawa cha chalo idu laga doina ase moan mother's day rakise na aha hoi yes mother's day de moan sunday rakise din de moan pajan sob bi church de jese aji kundu apni jesi church na to tade return aha dem de bhal laga ase nega kun ase idu na jane olibi moan idu din do mother's day rakise bishe manu mon khushi ekta enjoy korbi iniga thakia dem de return adun de iniga epen no laga ase kola saman kan moi laga kundu youtube laga saman kan ase mic kan don hara na documents kan idu ase olibi so moroma return by she one sob na poisa do e pa nai saman sob to return by she yes yeah moi itu amnila channel de bi koi thakse phi kusi ase isor bahe amni ke bless kura kani খুশি পাবি আপনিকে পয়সা টাঙর নহয় পয়সা তো দুনিয়া দেখি আছে পয়সা তো কোন নিচিনা শয়তান আছে লিবি আপনি লাতা কমেন্টস করাই দিওলে পারা নইলে আপনি লাকা সামান সব করাই দিওলে পারা এটুকি বেশি থ্যাঙ্কস এসে সরগিবি না আর করাই দিয়া মানু মালিক পাসাই না তাইছে বলে থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি লা উপরে সব ব্লেস করবি আর মরম বা আপনি লা লাইফ চেঞ্জ করে লবি রে বিকজ মই তো কই দিও মন যেছে হয় দুনিয়াতে মানু পিয়া দিবি চাপাই ফাল দিবি যাবা মই নিচুবি ফাল মানু নহয়
Uli mo ekta itu koi dibo mon jai ase share laga saman do amni chutu mutu puisa baloi na na loi na amni shiba khai degibo uli bi morom bra itu tin ba amni la life change kuri libi because amni la opore amni la life opore tu ta gide guna moi itu be par koi dibo pare ase to আৰু এইটো লগত না আছে এইটো সামান আচ্ছা ৰিটাৰ্ণ পাব মই এবাৰ পাৰা কাৰণে নহলি আপোনাৰ সব আৰু ভিউৱাৰ্স খান লাগা না হয় এইটো হয় আৰু চাৰ্জেস মানুহ আলাগ আলাগ বেছি মানুহ প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আচ্ছা সৰুতে আইগনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে আৰু আচ্ছা আলাগ আলাগ জাতি প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ পৰা এইটো ৰিটাৰ্ণ পালা আছে দে যে আচ্ছা মই লাসাইত তেবি যদি ভিউৱাৰ্স খান মি থাকিব আপোনাৰ লাভ ভিউৱাৰ্স খান ফেমিলি মেম্বাৰ্স খান জন দিবি থ্যাংক ইউ কৰি আছে মই লাসাইত পৰা আচ্ছা ঠিক আছে তো এইটো পইচাটো এমাউণ্টটো স্পেচিয়েলি আচলতে কিমান ধাৰাইছে এইটো কৈ দিব একজেক্ট তো ইমান হলিবি নিয়াৰলি তাতে মই ভিডিঅ'তে কিমান কৈ দিছে নাজানে হলিবি মন হিচাপ কোনে চাওঁ নিয়াৰলি 40 তো লাগিছে এইটো স্পেচিয়েলি চাৰ্জ লগা আছে হলি সব মৰম ব্ৰা সব ৰিকভাৰ হৈছে তোমার না আচ্ছা ইয়া সবাই ব্লেস করবো কোনো চিন্তা নকৰিবি ইছৰলা কাম ভাল কৰি না চাইছে বুলি বেছি ভাল আছে আচ্ছা আপনি কোন মিনিষ্ট্রিতে কাম কৰিছে পাৰটো কৈ দিব পাৰিব মই এতিয়া যদি চাৰ্জ একটা নাগামিজ চাৰ্জ একটা আছে তাতে যে চাৰ্জ টিভি কৰি আছে আপনি দেখিছে আগে দে হয় 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 আৰু প্লাস প্ৰে হোম দিবি শুধু মধু তাতে বি এনেকা কাউন্সিলর আৰু ওয়ার্শিপ দি দিব না হয় হয় তাতে এনেকা তুই দা মিনিস্ট্রিতে যা আছে আচ্ছা 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 বেছি ভাল আছে মহালা ফেমিলি লা সাইড আপনাকে কংগ্রেচুলেশনস থ্যাংক ইউ ভালবা কাম কৰি না চাবি ইছৰলা কাম কৰিলে তো একো নহয় ইছৰলা কাম কৰিলে তো ফুক পিয়াজ নালাগিব কৈ না আছে সবাই তো ভালবা কাম কৰি না চাবি থ্যাংক ইউ সো মাচ তো ঠিক আছে স্যার আপনি একটু আপনি লাগা বাচ্চা খান আপনি লা মাইকি ভালোই না সব মান কান্দা কান্দি করে কিনা মহান বিমান ইমোশনাল লাগিছে মহান বিমান মন্দুক লাগিছে আপনি লা সরিতে আহে বলে মই এইটো তিনবাৰ ভাবনা কৰিছে ইয়েস মই আপনি লা ভিডিও কি মিছা কম মই পইলা বা মই চাই থাকিছে বলিবি once na time bin olay plus amni la contact na pai amni ke na bi lok na pai guna fatla kuri dekse bolibi isor morom ba mohala brother simi vlogs thank you so much brother amni time dia gane aro amni tai la number dia gane sir amni sai de gishi gule so place kuri de sir tai gi lok kole para gane to acha sir amni la sai pa mohala viewers hange noilibi mujinge sai na thaka mane ku kolo manisa আচ্ছা এনেকা প্রেশাস টাইম দিয়া কাৰণে বেছি খুশি আছে একচুয়ালি মহি তাইকে বিচাৰণে যাবলৈ আছিলে হলে তাই মই লগৰ বিচাৰ নাইছে এইটো কাৰণে বেছি খুশি পালা এইটো জানাই দি আছিলে আৰু মই এইটো তাইকে চাই কেনে এইটো একটা আপোনাকে ক'বলৈ মন যায় আছে কি মন দুনিয়াতে চকু ভাল আছে হলে মন আলচি কৰে কাম কৰিবলৈ একো নহলে বেৰাবলৈ আলচি লাগি যায় হলে তাই চকুৰ পৰা নেদেখে হলে ষ্টিক একটা ধৰি কিনা চব তাই আলচি নহয় বেৰাব পাৰে এইটো ব্লেছ কৰা একটা আছে তাই ওপৰে আৰু কিমান মানুহ ৰাস্তাৰে লগ পাইলে বি কোন আছে এনেকুৱা ভাবনা নকৰি দিবি তাইকে মদত কৰিবি কিলে মন বাইবলে গৈছে কোন আলহী মানুহকে নাজানে কিনা হেল্প কৰা টাইম দে এঞ্জেলছ খান কিবি মদত কৰি নাপায় এনেকুৱা না ঈশ্বৰ লগা মানুহ খান লগত এনেকুৱা আছে দেই আৰু মই এদি কিমান দা ভিউৱাৰ্ছ খান আছে ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান আছে নোৱানি ক'বলৈ মন আছে আপোনাৰ তাইকে সাপোৰ্ট কৰাটো ক'লে আপোনাৰ সব জানে তাইৰ আপোনাক একো ৰিটাৰ্ণ দিবলৈ নাহে হ'লে বি আপোনাৰ মৰম ৰাহে তাইকে আপোনাৰ সাপোৰ্ট কৰা আছে তো আৰু বি সাপোৰ্ট কৰিবি আৰু কোৱা নিচিনা মহান তাই আলাক হাতিং সব ভাল হলিবি শুকুৰবাৰ না দেখা কাৰণে তাই মানুহ দুসৰা মানুহ মহান পুৰা নিচিনা কাম কৰিব নাপাৰে এনেকুৱা একটা আছে তো ট্ৰু মহান ব্ৰা তাইকে আলাক পইচা টকা মদত নকৰিবি তাইলা ভিডিঅ' খান চাই কিনা নহলে এইটো লাইকস কৰি দি কিনা এনেকুৱা শ্বেয়াৰ কৰি দিলে তাইকে বি মদত বেছি পাবনি এনেও ভাবনা কৰি আছে আজিকালি ট্ৰু মিডিয়াৰ পৰা বেছি কাম কৰা লগা একটা দুনিয়া আছে মিডিয়াৰ পৰা মানুহ লাইফ চেঞ্জ কৰি দিয়ে মিডিয়াৰ পৰা মানুহ লাইফ বিয়া বি কৰি দিয়ে তো এইটো কাৰণে ইয়াতে বিৰাট একটা তাই লগা লাইফ ওপৰে আমি সব মদত কৰি না কৰিলেতো তাই একলা নহয় তাই নিচিনা কিমান মানুহ আছে আলচি নহয় কিনা তাহান একো ৰিটাৰ্ণ বি নিদিব পাৰে হয় মোক বি একো ৰিটাৰ্ণ নিদিয়ে দেই মই মদত কৰা চাহ খান গলিবি মানুহ খান মদত কৰা মই কি পাৰে এইটো মদত কৰাটো বেছি ব্লেছিং একটা আছে না আপোনাৰ ওপৰত এইটো কৈ দি আছে আৰু কিমান মানুহ তাকে ফলোৱাৰ্ছ কৰি আছে আপোনাৰ নহ'লে মন ডাঙৰ খান আছে দেই আৰু আপোনাৰ খান ঈশ্বৰৰ মৰম জানা খান আছে না মই এইটো চাবলৈ পাই আছে এইটো কাৰণে মই লাষ্ট চাইড পাবি আপোনাৰ চব ঈশ্বৰ ব্লেছ কৰি দিব কৈ না এইটো কৈ দি আছে so guys thank you so much amni han kiman chin first last tak sai dise I mean sorry guys moi bishi tangbi sleep ho jaise because ajikali video bi na banai to achanak moi phamna na gura laka chaka de ki krina moi bi time bi na pai na chine সেম আছে তো মোক কৈ কোনো মই বি নাই আছে টাং স্লিপ আছে হয় এলি কোনক মানুহ আছে না so mujin bi ki busi ase ki kunya manu ase ki chati ase olibi alag alag jaga de thaka balok follow na pare na thaka la tu ase to morom bramula se pare quiz ku ase mula family members kan amni anta ke support kram de share ke support kram de mula sai pa ase guna comments bi kuri dibi aro like share kuri dibi de guna amni hala pore tu kotha koi di ase moi man video lamba bi naguri do na guys to
কোন সা মই testimony আনিবলে থাকিছে হলিবি মইলা testimony এটো অলপ wait কৰিবি guys নাই কল ওলাইছে because এতিয়া মই testimony কৰিলে মই লছ অনিষ্টা ঠিক আছে তো লছ নহয় মই বি ভিডিও ৰাখিবলৈ কাৰণে তো মই বনাই আছে হলিবি এতিয়া মইলা এক্সপেৰিয়েন্স খতম হোৱা নাই আৰু পিছে আছে মইলা লাইফ তো মই লাইফ অলপ এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব মই কি কৰিব লৈছে অলপ মানুহ বাকিনি কা চাইছে তো অলপ মইলা মন এক্সপেৰিয়েন্স মইলা কাম অলপ খতম হৈ নাই testimony টো ক'লে আছে তো alak alak vlogs মই আনি থাকিব আছে মই testimony ক'ব বা আয়া testimony কনা অলপ কেপ হৈ যাইছে ভিডিও বি তো আমি আন মোৰ মামা কৰি দিব মই দি দিও কাৰণে বি হলিবি আজি পিছে স্পেশাল স্যার মই তাইলতে আহলে পাৰা কাৰণে পিছে থ্যাঙ্কস দে গইনা আমি হাঙ্গে তো কৰি আছে তাইলা উপরে আমি সাপোর্ট কৰি দিতে বিরে গাইস সাপোর্ট কৰি সো লাস্ট স্যার নি প্লিজ না আৰু কলেছে খুশি আছে এনে লগ পাই লগ পা কাৰণে না তো খুব থাকিব আৰু নেক্সট টাইম লগ পাই না আৰু ভাল ভাল নিগা আগে যাব আৰু একটা কথা ক'লে তো তাইলা ফোন তো বিয়া হৈ না আছে বেক ক্যামেরা ভাঙি না আছে তাই বেশি দুখ পাব ভিডিও একটা বনাই আছে দে ফ্রান্ট বানা দুবরা নি আপনা আমি প্রাণা বেশি সাপোর্ট কৰি দিবি কোনা মোলা স্যার পাবি দুখ কই আছে সো থ্যাংক ইউ so much bye guys